التماس دعا برائے حجت خدا اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقۃ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد الہی امام زمانہ دا جلدی ظہور فرما الہی سادات دے پاک گھر وسپ میں نکڑی بہن چان علی اکبر ویر دا پلو بنے شام یہ تھکی ہوئی سینی وطنہ تے آباد ہوئیں اللہ ہمیں علی اصغر پاک دے اماں دی دل دی حسرت پوری ہوئے شہزادہ امیر قاسم دی پاک اماں لال کو سیرے پاویں بادشاہ واندہ ہونے ظہور ہوئے مالکان دے پاک گھر چلب ہمیں عبدی بہار آوے حاضر بادشاہ دی اللہ ہمیں خضر تو بس زندگی ہوئے میرے مرشدہ میرے مالک دا مقصد ہونے تو پہلے پورا ہوئے امام زمانہ پاک دا ہونے ظہور ہوئے مالک انہا ملنگان دی دو دن دی محنت آزاداری اپنے دربار اچ منظور تے مقبول فرما بڑے خلوص نال انہا نوکری ادا کیتی ہے مالک انہا دے رزق وسعت عطا فرما انہاں دے جتنے مرحومین چلے گئے مالک انہاں دی قبروں کو روشن اور منور فرما ملنگ اللہ دیتے دی قبر کو روشن اور منور فرما کمبر دے والد درجات بلند فرما انہاں دے گھر اگر کوئی پریشانی ہے دور فرما جتنے ہاتھ دراز ہیں انہاں سارے کو کسی دا محتاج نہ فرما جتنے ہاتھ دراز ہیں انہاں سارے کو ولی الامر بقی آل محمد بھی معرفت نصیب فرما ساکو امام زمانہ دی نصرت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں امام زمانہ ہونے تشریف گھننا من ساکو امام پاک دی نصرت فوج شمولیت فرماون دی توفیق عطا فرما عمل نیک کرن دی توفیق عطا فرما اپنے ٹورائے دی خاطر جملہ دعاؤں دی قبولیت دی خاطر مل کے سلوات میرے واسطے تساں لکھاں تو ڈھیر بیٹھے ہو تنی زندگیاں ہوئیں گھر دی حاضری ہے تے انہاں لوگاں سارے اندر نال پڑھ دے رہے میں نے مولا ذاکر جتنے ہیں انہاں دی توفیقات اضافہ فرماوے تے او ملنگ اللہ دیتا میں کہیں ایک دفعہ گزارش کی تھی جس وقت وہ بیمار ہے تے وہ آیا گھر میرے کو لتھا تے میں کو آکے اس کے بلا دروازہ کھڑکائے اس میں بہر آئے میں ہاشمی صاحب بڑا مولا نال محبت کریں دا آئی تے میں دروازہ کھڑکائے اس میں بہر گیوں تے میں کو آکے اس کے بلا رنہ ہی صحیح تے آکے اس کے بلا یہ مجلس میری 29 رجب ہوں دیئے میری زندگی دا نہیں پتہ کس وقت بیمار ہاں میں ٹر ونجا میرے گھر آلے بال تو کشت دے میں نہ دے میں تو سائیں میری مجلس پڑھی رکھا ہے تے میں بانی دی حیثیت نہ آلہ مولا دی زندگی دراز کرے تے تو سائیں اے جڑے بہ گئے لکھاں تو ڈھیرو میرے واسطے سمجھ نہیں بھی تو وقت والے سامنے پیا سلوات خندہ پیشانی دے نال پڑھو باواز گلان کافی بیٹھے ہو صلوات با جماعت ہو کے پڑھو باواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات صاحب تاج
والبراق واللم اسمه مرفوعا منقوشا في اللوح والقلم احمد المصطفى صلوات الصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين صلوات ضربت علي في يوم الخندق أفضل من عبادة سكلا النار حيدري الصلاة والسلام على سيادة جليلة المخدومات میرا امام آدھکھن تک امڑی سمیں جکے منگن آیا جی بسم اللہ آئے پانچ تن پاک دیا دے میری نئی نبدی مظلوم نانے تو میں کو اکبر پتار والا رے زندگی آمین تاریا جی بسم اللہ زندگی آمین زندگی آمین زندگی آمین تو آکو امڑی سمینج کے منگن آیا آئے پانچ تن پاک دیا دے میری نئی نبدی مظلوم نانے تو میں کو اکبر پتار والا رے سیدہ دن توڑا وعدہ مسئلہ دیدہ مرحبا تے مک گئی بھیڑ میاں دے میں سیرا پاونا ہے وہ اکبر کو کر بھیڑ میری امداد مرحبا 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 جی بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زندگی ہوئے زندگی ہوئے بھیڑ دے دروازے تیڑا محرم دی کو میرا امام ہے کھڑا میری آقا ذاتی بھیرا کو روندہ رٹھا میرا امام آدھے کھڑن تے کو امڑی سمینج کے منگن آیا بسم اللہ آئے پانچ تن پاک دیا دے میری نئی نبدی مظلوم نانے تو میں کو اکبر پتار والا مرحبا مرحبا بھیرا جو ایک گل کیتی ہے بھیڑی کوئی جواب دیتا ہے کوئی نہ ہاشمی صاحب میری آقا ذاتی بھیرا دے پاس نڈائے رو گیا دے کھڑن کہیں قیمت ٹھکرا نہ سکدی تے تیڑا پہلا ویر سوال ہے تائیں ایک اکبر مرحبا خیرات منگاوا میں دین دیا جوڑی نالے مرحبا 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 بس میں بسم اللہ بس ہی کوئی جملہ پڑھنا ہے شہزادے دی غربت
बहुत सोना रो पयो मिंबर दी कसम है जदा मजलिस होंदी है मावां धीआं मजलिस दे विच आ बंदियां ते जदा शबीए पैगंबर शहजादा अली अकबर दी गुरबत पई पढ़ींदी होवे अगर काए आज़ादार दी अख न वसे मातमी जवाना जै मां 18 साल बुरकियां च बोला हौले हौले रो के आदन अम्मा फिजा वन इस मोमिन को वन गया कि मेरे अकबर को नहीं रो सकता तवत मजलिस से जाया क्यों है करबल मरहबा करबला दे मैदान जिस तू वड्डा तकदिया होया नहीं वाह वाह मातमी जवानों ख़त्म इंतज़ार हाशमी साहब मिंबर गवाए भेड़ दे खैमे च मेरा इमाम आ बैठे मेरी आकदा दी भिरा दे पास रिड्ढा हौले हौले रो के फरमांदन अकबर दा बाबा बचड़ा ता तेरा दा अम्मा तेरा मैयत रात कुछ ऐसा ते को रात को दफन करेगा ए टुरिया वेंदा मैं शाम मरहबा मैं शाम दे आके बंद करने मातमियों जवानो मेरा इमाम ने भेड़ को फरमाया अम्मा दी जाई मेरे कट्ठे पुत्र को तैयार करवा नाने दा इमाम नाने दी राह नाने दा मुकम्मल लिबास जदा पवा करने आसमान दे पासे मुँह करके आखना गवारा में नाना पिया टुरे दा है करा बेआनी मेरा नाना है जदा पुत्र दिता तो लनक वलाइए जवानों करबला दी नगरी हल गई है बीबियों ने वैन बुलंद कहें बीबी दी आवाज आई है आबाद मदीना कहें दी आवाज आई है वंडे दी भैन होविया ओ जद नाल सतवीं मरहबा करबला है जद नाल सतवीं दा वादा कर आया वे अजो भेड़ नाल होविया ओ जवाना मातमियों कोई कयामत वेला मेरा इमाम आदे अम्मा फिजा जल्दी दे नाल वन अकबर दी सक्की मां को सरगना दाई टुरदी हो आई है क्या डिटा खैमा दी चौप दे हाशमी साहब मद्दा है हौले हौले आदे बैठन मेरा अल्लाह मेरी कुर्बानी मंजूर फरमावे मैं पुत्र को पुत्र नहीं सदा मेरा अल्लाह से मैं मरहबा मरहबा दाई दी आवाज आई है बीबी पुत बचड़ा अल्लाह से मेहमान आई मेरी आकज़ादी दी आवाज आई अम्मा वन के आख जवान पुत्रा को मावा मौत दे पास नहीं टुरेंदिया मातमियों जवाना कोई कयामत वेला शबीए पैगंबर दा घोड़ा टुरदा हुंदा है पहली कनात आई है बीबियां दे वैन बुलंद होन जदा दूजी कनात आई है परदादारा मातम करना शुरू कीता है जदा त्रीजी कनात आई है अली असगर दी मां टुरदे होया हैं पींगे तुरमाल हटाया रो के आदन असगर जाग अकबर मैदान टुरा वेंदई मरहबा आज तो ही जवान में आ भिरावां दे बदले भिरा मरहबा भिरावां दे बदले भिरा घिनदे जिंदगी होवी मरहबा और जवाना चौथी कनात ये ख़त्म इंतज़ार मासूम बीबी हाशमी साहब टुर दिया हौले हौले रो के आदन अकबर वीर हर कहंद कदर आज़न उन्हें कुंभो से दिते भेड़ पया दिए एक दफ़ा जीन तुलाया अकबर मैं तेरी ओ भेड़ा जै शाम तो जींदा नहीं वलना अकबर मैं गुलां दी मस जुमावे मैं शाम दे पद मरहबा ओ
میں شام مرحبا میں شام وجنا مرحبا دعا کریں دے آوائے اللہ بھاویں امام جلدی آویں ختم پیا کریں دا جوانا ججا ستویں کا نات آئیے حمیدہ دے میں دے داریاں کوئی ایڈا سونا جوانا جیندہ گھوڑا ستویں دفعہ بار آیا ہے میرے امام دی کمر جھک گئی ہے امام دے پیج کھول کے گالے جا گئے جناب عباس نے ڈٹائے ہولے ہولے رو کے آدھے گھڑن کیوں ٹر دے پتا ردی کانڈ رے دائیوا ساڑھے مار کے پتا مرحبا ولا گل میرے فضل کٹار میدان دے پاسے مرحبا 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 کیوں ٹر دے پتا ردی کانڈ دے دائیں ساڑھے مار کے پتا رولا گھن میرے فضل کٹا میدان دے پاسے یہ سونا پتا رولا گھن وہ جوانوں ماتمیوں مظلوم کربلا دے امام دے پیج کھل گئے حقلہ مار کے آدھے ودن دے جواب دید مک گئی ہے جناب علی اکبر آئین و سلم میرا امام رو کے آدھے کھڑن ٹور ون اکبر او میری نیب ویسی وا میری زندگی ماتم سرمایہ موسم تیری او شادی دیوا تیکوں سیران ماں دعا منگو لب میں مولا جلدی آوے اے شہزادہ سیر پاوے امام زمانہ دا ہونے ظہور ہوئے ماتم حسین